गवर्नमेंट को बैरूनी लेवल के फंड्स आ रहे हैं इस वक्त रेफ्यूजीज़ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो राइट रखने वाले मुस्तहिकीन हैं उन तक वो सारे फंड्स नहीं पहुंच रहे। अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में जो है आके आबाद हुए, किसी न किसी वजह से जो है उन्होंने अपना जो घर था उसको छोड़ा और वो यहाँ पर आकर आबाद हुए। तो आज रेफ्यूजीज़ डे के मौके पर मेरे साथ उसी कम्युनिटी से एक बंदा मौजूद है। बेसिकली मैं ख़ुद भी रेफ्यूजी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैंने समझा कि एक हमारी जो यूथ है उसमें से किसी को मैं चुन के सामने लाऊं और वो आपके साथ डिस्कस कर सके कि क्या ऐसे मामलात हैं या क्या ऐसी वजूहात कौन सी थी जिसकी वजह से हिजरत करनी पड़ी और कब हिजरत की गई और कहाँ पर आकर आबाद हुए और मसले मसाइल हमारे क्या हैं और ये मसले मसाइल कैसे हल होंगे। सबसे पहले तो भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज एक अच्छे मौके पे अच्छे डे की मुनासबत से आपने ये डे सेलेक्ट की और इसमें आपने अच्छा टॉपिक रखा है कि अबाउट रेफ्यूजीज़। मैसेज दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा स्टेप लिए। मैं अगर सबसे पहले अपना तारफ़ करवाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फ्रॉम रेफ्यूजी कम्युनिटी। प्राउडली हम लोग इस तहरीक का हिस्सा हैं। हमारे एंसेस्टर्स 47 में, उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो हैं वो 89 में वहाँ से प्रॉपरली हिजरत करके पाकिस्तान में मुकीम हैं। हम सुनते हैं मुख्तलिफ जो है शोज़ पे, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे, प्रेस क्लब के बाहर रेफ्यूजीज़ कम्युनिटी खड़ी है जी, हमें कोटा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो हुकूक दें। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है या फिर हम वैसे ही जो है मांगने के लिए खड़े होते हैं? क्योंकि जो दूसरे जो कि रेफ्यूजीज़ नहीं हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, वो यही समझती है कि ये लोग बाहर निकलते हैं और मांगने के लिए इनको आदत हो गई है मांगने की। क्या आप समझते हैं कि ये उनका जो इस चीज़ को लेके जो उनका माइंड सेट है वो सही है या फिर हम लोग जो हैं अपनी जगह पे ठीक हैं, दुरुस्त हैं? हम लोगों ने हिजरत की है। हम लोगों ने कश्मीर से अपनी जायदादें वहाँ पे छोड़ी हैं। हमने अपना फैमिली भी वहाँ पे छोड़ा है और आई थिंक वी डिज़र्व इट, नॉट इट बट अल्हम्दुलिल्लाह वी डिज़र्व मोर। तो इस वजह से सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। जो हमें कोटा बेस पे कुछ परसेंटेज दी जाती है, या मेरे लिए बहुत बड़ा हमारे साथ एक इनका ना होने वाला एक मजाक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि रेफ्यूजी कम्युनिटी का पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, स्पेशली कश्मीर की डेवलपमेंट में रीढ़ की हड्डी का किरदार है। अगर मैं इसको ये कहूँ माइशत को डेवलप करने में जिस तरह से रेफ्यूजीज़ ने और स्पेशली यंगस्टर्स ने अपना किरदार अदा किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बाइस फ़ख्र है और तारीख़ इसकी शाहिद है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ मज़ीद अपनी अट्रैक्शन लाते हुए गवर्नमेंट को रेफ्यूजी कोटा को इंक्रीज़ करने की अशद ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लिटरेसी रेट इस वक्त आप देख सकते हैं, रेफ्यूजीज़ में स्किल्स देख सकते हैं, एबिलिटीज़ देख सकते हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ मज़ीद अपनी तवज्जो लानी चाहिए। जो मेरा क्वेश्चन था वो इस बारे में ये है कि आपने सुना होगा, और क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से हैं तो हमारे इर्द गिर्द ये बातें चल रही होती हैं कि जैसे अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो है उनको निकाल दिया गया पाकिस्तान से, तो हमें भी मतलब जो है कोई एक मुस्तकिल प्लान के ज़रिए कोई जगह दी जा रही है जिसके बाद जो है हमारा कोटा और ये हमारा सारा कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है इसमें कितनी हकीकत है? कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ बेसिकली इल्लीगल बेसिस पे पाकिस्तान पे होल्ड था, ऑक्यूपाइड हुए थे। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की एक प्रॉपर एक हिस्ट्री है, तारीख है। तो कुफार के साथ लड़ते हुए एक इंडिपेंडेंट सेफ सिक्योर माहौल की तलाश में पाकिस्तान में हिजरत करने पे इसलिए आमादा हुए क्योंकि यहाँ पे भी हमारे कलमा को भाई है। माइनॉरिटीज़ का में भी बड़ा एक कलीदी किरदार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक इनके साथ तन मन धन का रिश्ता है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हम सब मानने वाले हैं और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, ईमानी जुज़ है। तो उस वाले से मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख़ जो है वो आज की तारीख़ नहीं है। बीइंग अ महाजर, हिजरत का लफ्ज़ अगर आप इसको मज़ीद डीपली जाकर एनालाइज़ करें, आज से 1400 साल पीछे चले जाओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हुए आप समझोगे कि यार बेसिकली रेफ्यूजी का एग्जैक्टली डिफाइनिंग मीनिंग क्या है। कि अफ़गानी आप देखें तो अफ़गानियों की बहुत सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ थी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें उन अफ़गानी रेफ्यूजीज़ के साथ कनेक्ट करना या उनके साथ मिलाना, ये आई थिंक अगेंस्ट आवर राइट्स
بیکاز ہماری اپنی ایک ثقافت ہے اور تاریخ ہے الحمدللہ. مظفر آباد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ہم تو بیسکلی ظاہر ہے پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو مظفر آباد کے لوگ ہیں وہ زیادہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح چلیں راولہ کوٹ میں، وہاں کے لوگ جو ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی جو ان کی مانگ ہے. تو اس طرح ریفیوجیز کے کیا ایسا ان کا جو ہے موٹو ہے؟ اگر اس لیول پہ جا کے بات کی جائے، جس طرح سے آپ نے راولہ کوٹ کا مینشن نیم کیا ہے، اس کے بعد مظفر آباد کا مینشن کیا ہے، ایون انٹائر ڈسٹرکٹ آف آزاد کشمیر، ہر ایریے کی اپنی ایک ثقافت ہے جو کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں. تو الحمدللہ اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے جو اینسٹرز ہیں، فور فادرس ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جن کے ڈی این اے میں تحریک کی ایک چنگاری ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے دین کو پریورٹی ملے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی بیرونی طاقت کا مقابلہ کرنا پڑ جائے تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں. ہمارے آزاد کشمیر میں جو کچھ ریفیوجیز کیمپ ہیں، جیسے کہ باغ میں ہیں، مظفر آباد کی کچھ ہیں، جہاں پر لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، تو گھر کے اگر 10 سے 15 افراد ہیں تو وہ تقریباً 3 کمروں میں یا 2 کمروں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے یا پھر وہ جان بوجھ کے ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ تو ایسی کیا ان پر کوئی ایسا پریشر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہے؟ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک اسپیشل ادارہ ہے مالیات، جو اس وقت ریفیوجیز کے جتنے بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. گورنمنٹ کو بیرونی لیول کے فنڈس آ رہے ہیں اس وقت ریفیوجیز کے لیے، بٹ انفارچونیٹلی ان کے جو رائٹ رکھنے والے مستحقین ہیں ان تک وہ سارے فنڈس نہیں پہنچے. اب 47 کے ریفیوجیز جو تھے ان کو الاٹمنٹس ہوئی 200 کنال، 150 کنال، 50 کنال، ایون 1% فرام مائگریٹڈ آکوپائڈ کشمیر. تو 89 کے ریفیوجیز ہیں، ان کو کہ صرف 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا رہائشی پلاٹ مہاجرین کے ساتھ ایک مذاق ہے. یہ مذاق ہے جو کہ دین بھی الاؤ نہیں کر رہا. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کال دی تو اس وقت جتنے بھی ہمارے وہ اصحاب تھے جو جن کے نام پہ قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کال پہ لبیک کہتے ہوئے فدا یا ابی و امی حاضر ہیں ہم، اور وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے لشکر میں شامل ہوتے گئے اور مدینہ میں ہند ہوئے. تو انصار نے جو دلی ہمدردی اور محبت کا وہاں پہ میسج دیا، وہ آئی تھنک کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشنس کو درس لینا چاہیے، اور اسپیشلی ان کو یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا میسج دے رہی ہے، اسپیشلی فار دا کاز آف ریفیوجیز. ابھی دیٹس پاسبل کہ یار گورنمنٹ آنے والے وقت میں کوئی سا اسٹیپ لے. پاکستان میں اس وقت کئی ہزار ایکڑ رقبے فری پڑے ہوئے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ یا تو اچھا پیکیج دے، اچھا پیکیج دینے کے ساتھ ساتھ جو کوٹا سین ہے اس کو امپروو کرے. جو سینئرز ہیں ہمارے، جو والدین، چاچو، سم تھنگ، جو بھی ہمارے جو سینئرز ہیں، ان کو بزنسز کے لیے کچھ اس طرح کے پلیٹ فارمز گورنمنٹ لیول پہ دیے جائیں جن سے وہ لوگ اپنا ایک باعزت روزگار کا سسٹم چلا سکیں، اور ڈپریشن، انزائٹی اور ان چکروں سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو ڈیولپ کر سکیں اور پاکستان میں